Malidenw foli ani tanuni k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔ o la an bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan min ye mai kalo ale tile 4 bi o ye mardi donya Bamakɔ kɔnɔ ka foli di aw ma aw minnu ni aw sɔgɔlen don Sedɛri Media ale jabarani ka foli di aw ma aw minnu ni aw y'a ka danaya da anw kan ni aw ye anw ka kanu ni aw ye anw sugandi o foli ka ɲɛ saba an bɛ o di aw ma kumakan min bɛ mɔgɔ dalateliya o kumakan a bɛ mɔgɔ senateliya y'a faamuya b'a la i n'a fɔ aw ye a sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ bi togoya mun na Mohamed Yusuf Bacili Arasbac k'a fɔ ko mun ye plainte ye ko a tigɛra a contre la plainte min ni a bɔra an ka kiiri tigɛlamaw olu ka sɔrɔladonbaw ka kulu n'a bɛ fɔ a ma ko SAM a kulu filanan n'o bɛ wele ko Silima ka bɔ olu yɔrɔ an da bɛna don o la ko walawala aw ye a kungo ani a ɲɛɲɛ aw ka se ka caman faamuya a la wa ne sababali yɛrɛ ne ni Mohamed Yusuf Bacili Arasbac n'o ye an ka guide le porte-parole de Sedɛri an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni min bɛ yen aw tɛ min kalama o la k'o fana di aw ma aw ka se ka o sɔrɔ ka taa a lakali yɔrɔ la ka d'a kan o ye balamɔ ye o ye sunkɔrɔ ye min ni a tɛ sɔsɔ o ye sɔsɔbali ye n'an bɔra o kɔnɔ sa mun ye Magman Gabriel Konate ale ka proposition de loi ka walawalali kɛ aw ye o la aw ka se ka faamuya caman ka o sɔrɔ o la ale ni fana remaniement ministériel kuma fɔlen don Mukutari Wani ale ni Mamudu Diko ka ministres ko olu bɛna éjecter ka olu bɔ gouvernement kɔnɔ mun ye interdit Bamako ale bɔra ni o kunnafoni ye komi wagati ale bɛ ka kurun ka d'a kan Bamakɔ yan suntigɛ wagati o sera i n'a fɔ aw ye a sɔrɔ togoya mun na bi mardi donya mai kalo tile 4 a y'a ye bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ka bɔ maa yɔrɔ maa minnu ni u ni an ka magistraw ka surun maa minnu ni u ni an ka kiiritigɛlamaw ka surun ni olu caman y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ko mun ye Mohamed Yusuf Bacili Arasbac ye k'a fɔ ko SAM ale ni Silima olu ye plainte tigɛ a contre o la aw ye a ye bɔlɔlɔ sanfɛ cogo min anw yɛrɛ fana y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ ten komi a ko bɛ anw de kun kan a ko bɛ anw de ka mɔgɔ kun kan a ko bɛ anw de balima kun kan a ko bɛ anw de somɔgɔ kun kan anw filɛ nin Sedɛri QG la secrétaire permanent o bɛ yan plainte min tigɛra an ka porte-parole kama a ma notifié an ka secrétaire permanent na plainte min tigɛra n'a kuma bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a ma notifié Mohamed Yusuf Bacili Arasbac yɛrɛ ne filɛ ka kuma aw fɛ wagati min na a ma notifié a yɛrɛ la aw ye kumakan mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ cogo min an fana ye kumakan mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ten bɔlɔlɔ ka kuma bɛɛ dan ka kuma mɔgɔ ti don o détail kɔnɔ nka depuis samedi réunion min kɛra Arasbac a b'a kalama réunion min kɛra bi tɛ mardi ya réunion min kɛra samedi Arasbac b'a kalama min kɛra samedi jɔn ni jɔn kumana mɔgɔ min ye nin fɔ ka nin fɔ depuis kɛnɛ kan fɛn fɛn bɛ yen Arasbac a b'a bɛɛ kalama an t'an kun fɛ dɛ o ye fɔlɔ ye filanan a fɔra ko jɔn ye plainte tigɛ an ka syndicats ka an ka magistrats ka syndicats n'i y'a da o la i bɛ ko in kɛ Mali magistrat bɛɛ ye Mali magistrat bɛɛ dun tɛ munna Arasbac dun y'a fɔ a bɛ bɔ don min a ka émission fɔlɔ a ko a ye aw sigi n'a ye n bɛ segin kasobon b'a la a tɛ mɛn a b'a dɔn ni sariya ko don a bɛ mɛn o ko la dɛ maintenant mun bɛ kɛ ka mɔgɔw sɔrɔ mun bɛ kɛ yaasa ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ n'a fɔra ko magistrat bɛɛ tɛ o est-ce que Arasbac ye kumakan minnu fɔ an ye min mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ko outrage o tɛ ka dankari magistrat la wa est-ce que a ye dankari Mali magistrat bɛɛ la wa an ka ɲininkali kɛ o la yali a ye dankari magistrat dɔ la wa an k'o fana ɲininkali kɛ dankarili magistrat la an ka Arasbac ka kumakanw yɛrɛ an ka o kɔnɔnaw lajɛ dɛ a mɛnna cogoya min na sariya ye min fɔ a la a donna sariya kɔnɔ ka o walawala yali o dɔ bɛ se ka wele ko commentaire d'arrêt deuxième année droit la justice elle est rendue au nom du peuple ni fɛn dɔ kɛra o tuma peuple tɛ se ka fɔ nin ko in an ma da nin na wa an ma sɔn nin ma wayi nin ma ɲɛ an ka faamu na sariya la anw bolo a tɛ kɛ tan o hakɛ tɛ peuple bolo wa ɲininkali don an ka ɲɔgɔn ɲininka o la n'o hakɛ tɛ peuple bolo bilen an ka ɲɔgɔn ɲininka o la alors o kɔrɔ ko commentaire d'arrêt mun n'o bɛ di ɔkɔlidenw ma depuis deuxième année droit a ka dabila o kɔrɔ appel ye mun ye kiiri kɛra première instance la i ma jɛn n'a ye i bɛ appel kɛ ka taa cour d'appel la n k'o kɔrɔ de ne ma jɛn ni a ye
an ka ɲɔgɔn ɲininka kɔrɔ to ye wa appel kɔrɔ ye jumɛn ma jɛn ni a ye n bolo a man kan ka kɛ tan n bolo kiiri mun kɛra o kiiri man ɲi a man kan ka kɛ ten n bɛ appel kɛ n bɛ taa cour d'appel la ni cour d'appel a kɛ ten tuguni i bɛ appel kɛ ka taa cour suprême na ne ma jɛn ni a ye ne bolo a man kan ka kɛ tan ne bolo o bɛɛ ye sariya ye dɛ ɔ ma jɛn ni a ye yali o de ye dɔgɔyalima ye wa an ka ɲɔgɔn ɲininka o la ma sɔn a ma ka kɛɲɛ ni nin article ni nin article ni nin article de ye Arabati kumana a ka grand dossier kɔnɔ ni ye jateminɛ kɛ a ka grand dossier kɔnɔ a bɛ kumakan de fɔ a b'a fɔ ale minɛna cogo min o tɛ minɛni kɛcogo ye a b'a fɔ kiiri taara bila mun ɲɛkɔrɔ n'o ye communautaire tribunal ye a ko ale ye min kalan sariya la avocat ye min fɔ sariya dɔnbagabaw ye min fɔ a ko tun ka kan ka tɛmɛ bolo wɛrɛ kan ka da kan affaire in kɔnɔ ministre dɔ citeren don affaire kɔnɔ quelqu'un qui est cité dans l'affaire qui a rendu ministre le nommé Sékou Traoré rendu ministre do sariya ko togo di ni rendu ministre wa ministre n'o tɔgɔ bɛ affaire la n'o bɛ affaire mun na sariya ko togo di o nominali sira fɛ a y'a da don nin yɔrɔ ninnu na ka ninnu wala wala nka ka o jɛya aw ye nin ye bololakan kuma ye fɔlɔ bololakan kuma don bɛɛdankan kuma don kɛnɛma kuma don ka d'a kan CDR ma plainte sɔrɔ fɔlɔ a ka notifié a la k'a ka porte parole ko a ye nin fɛn kɛ damatɛmɛ wale don an n'a ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jeninen kan a ma taa di a yɛrɛ ma kari i ye nin kɛ i ye dankari anw ka hakɛ la o tuma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jeninen kan o ma di a yɛrɛ ma o ye bɛɛ d'an ka kuma ye mɔgɔ min yɛrɛ ko ale ni Sam ale ni Silima ale bɛna se u ma ani u ka baara dɔ kɛ ka tɛmɛ mun kan mun ye mɔgɔ dɔ bɛ kaso kɔnɔ o mandat kow nasira mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o bɛ Mali magistrat bɛɛ contre la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko bɛ Mali kiiritigɛla bɛɛ contre la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko bɛ Mali kiiri bɛɛ contre la ayi o mɔgɔ tɛ k'a bɛ Mali kiiritigɛlaw bɛɛ contre la o mɔgɔ tɛ k'a bɛ Mali magistrat bɛɛ contre la o mɔgɔ tɛ k'a bɛ Sam contre la o mɔgɔ tɛ k'a bɛ Silima contre la n'a bɛ Silima contre la a t'a fɔ ko bɛna se u ma n'u ka baara dɔ kɛ ka tɛmɛ mandat mun bɛ mɔgɔ caman kasoma kɔrɔ n ye fɛn dɔw ye yaasa n'u ka se ka ɲɔgɔn faamuya la n ka bɔ n ka peuple édifier a la n'a sɔrɔ a bɛ Sam contre la a t'a fɔ ko bɛna se Sam ɲɛmaaw ma n'u ka sigi ka kuma ni ko dɔ bɛ kasoba kɔnɔ n'u ka ɲɔgɔn faamuya a la yaasa ne ka se ka fasodenw ka faamuya caman di u ma ka tɛmɛ ni o kow ye n'a bɛ Sam contre la a b'o kɛ n'a bɛ Silima contre la a b'o kɛ a tɛ Sam contre la a tɛ Silima contre la i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ fɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ mun ye o tɛ k'a bɛ magistrat bɛɛ de contre la non o tɛ nka mɔgɔ don mɔgɔ min n'a ko ko ale tɛ a da di ko min ni ale ma da a la ale ma a faamu ale ma sɔn a ma wa ale bolo nkalon don k'ale t'a da di o kan o mɔgɔ kɔni don n'i ye président ye n'ale ka faamu ye k'a fɔ i bɛ nkalon kan a t'a da di o kan mɔgɔ don n'i ye ministre ye ale ka faamu k'i bɛ nkalon kan a ko k'a t'a da di o kan mɔgɔ don n'i ye kiiritigɛla ye ale ka faamu i bɛ nkalon kan a ko k'a t'a da di o kan k'a kɔni b'a dɔn a bɛ segin kasoba la tile fila in na a y'o fɔ dɛ ko bɛɛ k'i préparé k'u ka kasobo k'u k'a sigi a siyɔrɔ labɛn ka ɲɛ k'a bɛ nale mais min kɛra samedi cɛ wɛrɛ tɛ k'a fɔ aw ye dɛ a da de ko ne ma ten k'a b'a bɛɛ kalama wa a ye fɛn fɔ an ye n t'o fɔ antenne yɛrɛ kan k'a b'a bɛɛ kalama min kɛra samedi kumakan min fɔra min ye min fɔ k'a b'a bɛɛ kalama o de la i b'a dɔn k'a fɔ ale bi Mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ i bɛ se k'i jigi da mɔgɔ minnu kan kiiritigɛlaw la i bɛ se k'i jigi da mɔgɔ minnu kan ministres la i bɛ se k'i jigi da mɔgɔ minnu kan députés la i bɛ se k'i jigi da mɔgɔ minnu kan parti ɲɛmɔgɔw la a b'a bɛɛ kalama depuis samedi ko kɛra réunion min kɛra réunion kɔfɛ mun ni mun fɔra on est au courant de tout a bɛɛ nka bololakan kuma don fɔlɔ k'o de jɛya aw ye ni CDR Media ni CDR Jabarani da wɛrɛ jɛlen tɛ CDR tɔgɔla kuma la ka tɛmɛ CDR yɛrɛ tɔgɔla kumaso kan n'a ye min ye o kɔni kan a bɛ se ka taa o lakale mun ye CDR jɛkulu yɛrɛ ye QG kɔnɔ secrétaire permanent bɛ yen plainte ma taa di a ma k'a ka porte parole ye dankari anw ka hakɛ la o mana di QG kɔnɔ wa a yɛrɛ fana plainte ma taa di a ma ka notifier a la ko Karu ye plainte tigɛ i kama k'e dankari u ka hakɛ la nka ale yɛrɛ ta o Bacili ta o Tapo ta o Arasa tilala kumakan minnu b'a kɔnɔ a tilala ne de bɛ k'a fɔ aw ye walahi n b'a dɔn n bɛ ka min fɔ a ye nkalon t'a la walahi n bɛ sun na a kɔnɔ kuma ne tɛ don détail la o kumakan minnu bɛ a kɔnɔ plainte ninnu kɔnɔ dɛ kumakan minnu bɛ yen kumakan minnu fɔra fɛn caman minnu kɛra Arasa a bɛ ko caman kalama a la o de ye ne yɛrɛ nimisi wasa
o de ne lafiya n'a ka kumakan kɔfɛ n dara a la n jigi sigira ko jɛya aw bɛɛ ye mɔgɔ min b'a fɔ ko ne bɛna se sanu ma n bɛna se silima ma ne ye fɛn dɔ ye kasobon kɔnɔ ne bɛna s'u ma n'u ka a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye kiiritigɛlaw jugu ye wa o ye magistrat jugu ye wa o tɛ magistrat jugu ye o tɛ kiiritigɛlaw jugu ye sanu ni silima u ka kɛlɛ wulilen musaka ko ka minisiri kɔrɔ to yen i bɛ ka fanga jɔn ni jɔn y'u dɛmɛ a la yan a tɛ sanu contrôle a tɛ silima contrôle nka depuis a bɔ don a yɛrɛ ko ten a ko aw ye aw segin n'a ye n bɛ segin kasobon kɔnɔ a tɛ mɛn a t'o fɔ a kun fɛ o a b'o fɔ ka fɛn dɔ dɔnniya to a bolo nka ni sariya sira don i bɛ mɛn munumunu na dɛ sariya y'a ka terrain favori de a tɛ kuma kun fɛ ten dɛ a bɛ kuma ni fɛn fɛn ye a b'a n'a dalilu a dɔ la yɛrɛ a b'a fɛ code de procédure nin code bɛ tan nin article bɛ tan n'a kuma ni fɛn min ye a b'a dalilu yira k'a filɛ k'a dalilu filɛ n'a y'o bɛɛ fɔ nin ma bala anw na depuis samedi an bɛ ko caman kalama nin ma bala an na nka bɔlɔlɔ ka kuma don plainte ma se secrétaire permanent bolo k'a ka porte parole nin b'a contrôle la plainte ma taa notifié Mohamed Yusuf Bathily Aras Bathie yɛrɛ fana la ko i ye ko kɛ ko min n'a ye dankari anw ka hakɛ la an de ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jeninen sanfɛ cɛ ma o kɛ ko o ye nin kulu ye muso ma o kɛ ko o ye nin kulu ye sanu ni silima fana olu ka kumakan min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ni maaw bɛɛ ka k'a bila k'u ye plainte tigɛ Aras Bathie kama tapo kama Bathily kama n tɛ tapo ta ɲɛdɔn n tɛ Bathily ta ɲɛdɔn mais min kɔni ɲɛdɔn o ye Mohamed Yusuf Bathily Aras Bathie yɛrɛ plainte ma ta di ale yɛrɛ tɛgɛ ma an filɛ nin wagati min na i ko sisan min ye ka o jɛya aw bɛɛ ye aw ka hakili to o la aw kana jɔrɔ o la aw kana yɛrɛ o la ni sariya don le rasta est imperturbable ni sariya don le rasta est inébranlable ni sariya de don dɛ a ko a ma se an ma fɔlɔ an b'a makɔnɔ n'a kɛra tiɲɛ ye an bɛ plainte makɔnɔ baara kan ka k'a la cogo min jamana sariya ma don an bɛ taa sariya sira fɛ ni plainte yɛrɛ ma se an ma bɔlɔlɔ ka kuma don an b'a to bɔlɔlɔ kan an tɛ commentaire kɛ k'aw bɛɛ wele o yɔrɔ kan an tɛ commentaire kɛ an tɛ don détail kɔnɔ fɔlɔ an tɛ commentaire kɛ an tɛ don détail kɔnɔ fɔlɔ nka min ye indice dɔ ye bɛɛ ka se ka min faamu min bɛ bɔlɔlɔ kan n'o kɛra tiɲɛ ye ko outrage à magistrat o ye ko ka dankari magistrat la Aras Bathie ye mun kɛ a ka jɛmu tɛmɛnenw kɔnɔ n minɛna tan sariya ma a fɔ sariya ye min fɔ o de ye nin ye o ye outrage ye ne ni aw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka o la min bɛ bɔlɔlɔ kan n'o kɛra tiɲɛ ye dɛ n minɛna affaire in kɔnɔ maa minnu fɔra ministre dɔ b'a la sariya ko ni ministre bɛ ko la ni radio ministre bɛ ko la a ko bɛ boli nin sira de fɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka aw ni ne an ka ɲɔgɔn ɲininka commentaire d'arrêt o tɛ kɛ deuxième année droit la wa ni kiiritigɛla kiiri tigɛ première instance la n'i ma jɛn n'a ye i b'a fɔ ma sɔn ma jɛn n'a ye i tɛ appel kɛ ka taa cour d'appel la wa a kɔrɔ t'o ye wa ni cour d'appel ye jaabi bɔ n'i ma jɛn n'a ye i tɛ appel kɛ ka taa cour suprême la wa a kɔrɔ tɛ ma jɛn n'a ye wa ma sɔn a ma wa n ka faamu na o tɛ wa sariya la nin de don wa o tɛ nka min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ continuer k'a kɔnɔ min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an b'a makɔnɔ mais depuis samedi réunion dɔ kɛra jɔn ni jɔn fɛ jɔn ni jɔn tun b'a kɛnɛ kan ce n'est pas grand dossier ya Arasa est au courant de beaucoup de choses je vous assure ce n'est pas grand dossier mercredi tɛ wa restez câblés a kɔnɔ kuma ye minnu ye détail wɛrɛ minnu bɛ a la an na o bɛɛ sɔrɔ nka fɔ a k'a dɔn kumakan bɛ bɔlɔlɔ kan n'a kɛra tiɲɛ magistrat bɛɛ tɛ o magistrat bɛɛ tɛ dɛ san bɛɛ tɛ silima bɛɛ tɛ mun na san bɛɛ tɛ mun na ka d'a kan mɔgɔ min ko ne bɛna se silima mɔgɔw ma mɔgɔ min ko n bɛna se san mɔgɔw ma an ka baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ ne ye fɛn dɔw ye kasobon kɔnɔ o bɛ se ka taa bɛɛ dɔgɔya san bɛɛ dɔgɔya o bɛ se ka taa silima bɛɛ dɔgɔya o bɛ se ka taa magistrat bɛɛ dɔgɔya o bɛ se ka taa magistrat dɔgɔya yɛrɛ wa i b'o ɲininkali kɛ i yɛrɛ la o i b'o question de poser i yɛrɛ kun o tun ye o yɔrɔ ye ko Magma a kɛlen don ka proposition de loi dɔ kɛ a tun ka di an ye ka don a kɔnɔ loi in yɛrɛ Magma ye min fɔ a ta yɔrɔ
a ye mun sɛbɛn ka taa bila CNT président ɲɛkɔrɔ article fɔlɔ ko cogo di article filanan ko cogo di article sabanan ko cogo di fo ka taa se article 8nan ma article 8 de don il y a 8 articles charia in proposition kɔnɔ o kɔfɛ mun nana ni sariya yɛrɛ hakilina ye objet a fɔ fana kun jumɛn na u bɛna ta a kun ka d'an ye kanuni détail di an ma a bɛɛ bɛ an bolo kɔrɔ nka kow n'u kɛcogo kow n'u tɛmɛsira ale ni wagati yɛrɛ kɛcogo nka na ala ma basi kɛ alamuso an bɛ don o détails kɔnɔ o magma yɛrɛ fana kumana ko an caman de tɛ fɛn dɔn ko an caman de ye ɲɛngo ye nka aw ka se k'a faamu o ye proposition de loi ye a ma di CNT membre ma fɔlɔ u ka voter nka a kɔnɔ kuma bɛɛ n'a ŋunu o bɛɛ bɛ di u ma ka bɔ o kɔnɔ kuma kalama n'u bɔra o bɛɛ de kɔnɔ kuma kalama u bɛ sɔrɔ ka t'u tɛgɛ kɔrɔta awɔ anw jɛna ni a ye awɔ anw ma jɛ ni a ye o yɔrɔ la an bɛ k'olu fana ma kɔnɔ ye nka an bɛɛ n'a kɔnɔ kuma k'o tila anw ni aw ni ɲɔgɔn cɛ na ala ma basi kɛ alamusa o kɔfɛ interdit Bamako bɔra ni a ye ko Mukutari Wane ale ni Mamudu Diko ka ministre k'u bɔtɔ don gouvernement la dɛ interdit Bamako bɔra ni o fana kunnafoni ye o bɛ an bolo nka wagati n'a kɛcogo kama n'ala ma basi kɛ sini ye mercredi ye alamusa don an bɛna don 17h 18h wagati wa 21h wagati o kɔnɔ interdit Bamako bɔra ni o article mun ye Mohamed Saliya tɛgɛ ɲɛsinnen don a la ko caman b'a wele de ko les ministres Mati vit sur les réseaux sociaux interdit Bamako bɔra ni a ye an ma ɲɛ réseaux sanfɛ wa ko k'a tɔgɔ de ye ko mɔgɔ caman b'a wele ten interdit Bamako bɔra ni a ye ko Mukutari Wane ale bɛna bɔ yen kun jumɛn na Mamudu Diko ka ministre olu bɛna bɔ yen kun jumɛn na interdit Bamako ale bɔra ni o kunnafoni na ala ma basi kɛ alamisa don an da bɛna don o la k'o walawala aw ye nka komi ni kunnafoni an tun kan ka bɔ ni ninnu de nka ni nana bin an kan ale ni wagati kɛcogo kama an bɛ kan bɛɛ da aw ye salamu na wadada alu ta continue yan